بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی بارے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ آج کا دست پروگرام کچھ الگ سے حوالے سے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس میگا کرپشن سیکنڈل کے وہ کردار جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا، قومی خزانے کا نقصان پہنچایا، طلباء اور طالبات سے ظلم کی ساری حدیں تجاوز کر لیں اور 199 گوسٹ اسکول اور تعلیمی اداروں کا نام لے کر جس طرح سے ان کے مستقبل کو برباد کرنے کی سازش کی، وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ شواہد کے ساتھ اس سارے سیکنڈل کو عوام تک اور حکام بالا تک پہنچائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب اخبارات میں ہماری نیوز ایجنسی آئی پی پی کی جانب سے خبریں فراہم کی گئیں اور جن لوگوں نے اس کو قابل اشاعت سمجھا اور اپنے اخبارات میں جگہ دی، ان کا بہت شکریہ۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح یہ مافیا جو ان اسٹوڈنٹ کے تعلیمی کیریئر کو برباد کر رہا ہے، اس کے خلاف ثبوت اور شواہد کے ساتھ وہ بات کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کے بعد اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہیں ہم۔ اللہ دل کے بھید جانتا ہے کہ ہماری کوئی کسی سے نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی رنجش ہے، اور نہ ہم صحافت کے مقدس پیشے میں بلیک میلنگ کرنا اور کسی کو ہراساں کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا ایک بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ سب کچھ میگا کرپشن سیکنڈل کے بارے میں میڈیا کا ایک خاص ٹرینڈ وائرل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آج کے اہم مسئلے کو آپ کے سامنے رکھوں، چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری ہیلتھ اور آئی جی صاحب یا سی سی او صاحب کے نالج میں لے کے آؤں، میں اس شعر سے آغاز کر رہا ہوں۔ موت کی دھمکیاں نہ دے مجھ کو، موت کی دھمکیاں نہ دو مجھ کو، موت کیا زندگی نہیں ہوتی۔ ہم نے جب اپنی نیوز ایجنسی سے یہ خبریں مختلف اخبارات کو بھجوائیں، انہوں نے چھاپیں، آئی پی پی نیوز چینل سے ہم نے رپورٹس جو ہیں وہ وائرل کیں، حقیقت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور نیوز چینل انہوں نے بھی کی، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے گزشتہ دنوں جو ایک رپورٹ وائرل کی، وہ دنیا چینل کے ذیلی چینل لاہور نیوز میں کئی منٹ تک کی وہ کلپس اور وہ رپورٹ جو ہے ہم نے آپ تک پہنچائی۔ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا، اس مافیا کے خلاف ہم میدان میں آئے، جہاد شروع کیا، تو ہمارے راستے میں خاصے روڑے اٹکائے جانے لگے، پہلے پیار سے، اور اس کے بعد ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اس ہاتھیوں کی لڑائی میں نہ آئے۔
मिसाल के तौर पे हमें बराह रास्त कुछ लोगों के जो कि समाज दुश्मन अनासर भी उन्हें कह सकते हैं, जिनको अवाम कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करती, हमें वहाँ से धमकियाँ भी मौसूल हुई, लेकिन हमने इस मिशन को जारी रखा। जैसा कि हम आपको कई हफ्तों से बताते आ रहे हैं कि इन लोगों ने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है इन तालीमी इदारों का और तलबा का, और वो खरबों रुपए जो इन तालीमी इदारों पे लगे हैं, पैरामेडिकल में तालीम दी जा रही है, कोई डिस्पेंसर बनना चाह रहा है, कोई लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बनना चाहता है, पैरामेडिकल के मुख्तलिफ शोबों में कोई तालीम हासिल कर रहा है, और इन्होंने एक साजिश के तहत ऐसी खबरें फैलाई, एक ऐसा जाल फैला दिया जिससे निकलने के लिए तलबा अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो हम बस इतना अर्ज कर दें कि जिंदगी और मौत रब्बे जुल जलाल के हाथ में है, और हमने सब ने उसी की तरफ लौट के जाना है, और सब ने मौत का मजा चखना है। हम अपने कलम की हुर्मत, उसके तकद्दस का सौदा नहीं कर सकते। सहाफत में जहाँ काली भेड़ें हैं, यहाँ वो भी अजीम शख्सियात हैं और गुजरी हैं कि जिन्होंने कोड़े खाए जनाज़ा के दौर में, जिन्होंने जेलें काटी, जिनके बच्चों को, जिनकी फैमिली को हरासा किया गया, और ये आज भी हो रहा है। लेकिन हक सच के साथ खड़े होने वालों की ही जीत होती है, गो इसमें ज़िंदगी की बाजी इंसान हार जाए। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चूँकि हमें धमकियाँ मौसूल हो रही हैं कि तुम इस आग से मत खेलो, तुम्हारी ये न्यूज़ एजेंसी का वजूद हम मिटा देंगे, ये कौन लोग हैं, ये एक ऐसा माफिया है जिनके खिलाफ हम आपको लम्हा ब लम्हा और हर दूसरे तीसरे दिन इनके बारे में बताते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर शाहिद लतीफ़ और उसका ख़ास बंदा जिसका नाम नईम रज़ा है, उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल्स पे इंतहाई संगीन इल्ज़ामात के तहत खबरें चली, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे बार बार दिखाया गया, और वो इस नईम रज़ा के ख़िलाफ़ जो पहले सेक्रेटरी मेडिकल फैकल्टी ने रिपोर्ट्स तैयार की, कमेटी ने जो कुछ तरतीब दिया, उसको आज का जो मौजूदा सेक्रेटरी मेडिकल फैकल्टी हैं डॉक्टर ज़फ़र, उन्होंने रोक के रखा। उसकी वजह ये कि वो ताकतवर माफिया जिसने इसको यरगमाल बना रखा है पंजाब मेडिकल फैकल्टी को, उसको भी अपने हाथों में लेकर इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मुबैना तौर पर ही नहीं बल्कि और भी शवाहद बताते हैं कि इसी डॉक्टर ज़फ़र ने अपने बेटे को भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी से मराआत दी। उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, और हम सिर्फ आखिर में चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ के इल्म में ये लाना चाहते हैं कि अगर मेरे समेत, अगर मेरे इदारे को किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचा या कोई नागहानी आफत आई, तो इसके ज़िम्मेदार ये माफिया होगा। हमने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, सीसीपी लाहौर के इल्म में भी ये बात लाने के लिए उन्हें हमने इत्तला कर दी है। और फिर आखिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारा ये जिहाद बिल्कुल सही है और हम हक सच का साथ देने वालों में से हैं, तो आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं, उन तलबा के साथ, उन तालबात के साथ जिनका मुस्तकबिल तारीकी में डूब रहा है। और
कौम के खरबों रुपए बचाएं जो लगाए गए हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और इन्होंने एक साजिश के तहत ये सब बर्बादी का मंसूबा बना रखा है। हम सबका अल्लाह आमीन नासिर हो। और एक बात और जो बड़ी अहम है वो आपसे करते चलें कि इस साल इन्होंने जो एफिलिएशंस होती हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, 200 से 250 के करीब कॉलेजेस को इन्होंने इजाज़त ही नहीं दी, एफिलिएशन ही नहीं करने दी। और उनका क्या मुस्तकबिल है उन इदारों का, उन पे जो इतना पैसा लगा हुआ है, और वहाँ जो तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है उनके साथ क्या होगा जब तक ये इल्हाक ही नहीं करेंगे। और इन्होंने अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये सारा मंसूबा बना रखा है। और अब आपसे दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ इस जिहाद में शामिल हो जाएं, और इन तलबा तालबात से भी दरख्वास्त है कि वो भी अपने अपने व्यूज़ और अपने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करें और अपनी आवाज़ इन तक पहुंचाएं।